नमस्कार 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 बंधु आपणकर सब मंगल तो खुशी अच्छा तो हाँ निश्चय खुशी थे शनिश्वर महाप्रभु आपणकर सब दुख हरण करंतु आपण को जोड़ हस्तर कल्याण करंतु यही कामना करी यही इच्छा को प्रकाश करी मु आज आपण सहित दुई पद दुख सुख हेबी भाई आपण निश्चय जानती जे कन्या राशि अधिपति बुध आमे आज कन्या राशि उपरे आलोचना करिबा जे एई शनि चलन द्वारा कन्या राशि व्यक्ति मानकर की प्रकार लाभ हेबो केते क्षति हेबो बंधु कन्या राशि अधिपति बुध शनि बुध ये दुई ग्रह परस्पर मित्र शनि जीवे मीन को तार अधिपति हेले बृहस्पति बृहस्पति घर को शनि जीवे तेणु से घर बुद्धंकर नीच बुद्धंक पाई जहा खराब स्थान कन्या राशि पाई ताहा खराब स्थान तेणु सेठारे शनि रहिले तो भल भावना मुंड को आसवा को देवेनी बृहस्पति एई दृष्टिकोण आमे आग आम जातक खोलिबा आम जातक देखिबा शनि ग्रह केउठी अछंती जदि कुंभरे तुलारे बा मकर अछंती भल जदि यही घर कुंभ घर तुला घर आ मकर घर एकादश बा षष्ठ बा तृतीय बा दशम तेबे अवश्य शुभ फल अधिक मिलिबो ए समय रे गणिबा कन्यारू मीन को 7 शनि सप्ताह आरंभ ही जीवो केबेठू 25 मसिया मार्च पूर्वरु माने फेब्रुआरी 29 तारीख रो फेब्रुआरी 29 तारीख 25 मसिया राति 9:40 रे पूर्वभाद्र मीन राशि को शनि प्रवेश करिवे सेठी जीवा पाई से प्रस्तुत हो गले जो संक्रांति गला बिछा संक्रांति यही संक्रांति रे शनि मार्गी हेले अर्थात पथिक हेले पाख घर कुंभ से भी अछंती पूर्वभाद्र रे कुंभस्थ पूर्वभाद्र रु से मीनस्थ पूर्वभाद्र को जीवे एतिक बाट जीवा पाई तांको लागिबो डिसेम्बर जानुआरी फेब्रुआरी 3.5 मास अति धीर गति तांकर तेणु तांको ना शनैश्चर से सिना मीन को प्रवेश करिवे मन चित्त हृदय दृष्टि तांकर रहिबो कुंभ राशि रे तेणु कुंभ राशि को जो कल्याण करिवा कथा से कल्याण अवश्य करिवे खाली कुंभ को न सबु राशि को से गोटे राशि रे रहंती 2.5 वर्ष हिसाब कले 30 मास 30 मास रु 22 मास 15 दिन से नर चरित्र को संरक्षण करंती भल भाव देखंती निरीक्षण करंती किए केते ठक ठापुआ टाउटर बदमाश दुष्ट
ହିଂସ୍ରୁକ ଅହଙ୍କାରୀ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତି। କିଏ କେତେ ଧାର୍ମିକ ନମ୍ର ଉଦାର ବିନୀତ ଦାତା ପରୋପକାରୀ ସେବକ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାଜା ପ୍ରଜା ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ସବୁ ସମାନ। ସେ କିଛି ଅବିଚାର କରନ୍ତିନି। ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କୁମ୍ଭରେ ବା ତୁଳାରେ ବା ମକରରେ ଏକାଦଶ ଘରେ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ତୃତୀୟ ଘରେ ବା ଦଶମ ଘରେ, ମୁଁ ଶେଷରେ ଦଶମ କହୁଛି, ଦଶମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ କି ନିରାଗ୍ରହ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ଦଶମରେ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶ ଷଷ୍ଠରେ ଅଧିକ ଶୁଭ, ତୃତୀୟରେ ବି ଶୁଭ। ତେଣୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅନିଷ୍ଟ ଅପମାନ ହେଇପାରେ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ। ଯଦି ଜାତକରେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ନଥିବେ, ଥିବେ ଲଗ୍ନରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚତୁର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମରେ ସପ୍ତମରେ ନବମରେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଏ ଘର ସବୁ ଥିବେ, ସେ ଘର କୁମ୍ଭ ତୁଳା କି ମକର ହେଇନଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇମାନେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ହରଣ କରନ୍ତି ବୁଧ। ଯଦି ଶନିଙ୍କ ସହ ବୁଧ ଥିବେ କି ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୁଧ ଥିବେ, ତାହେଲେ ବୁଧ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ହରଣ କର ନେଇଯିବେ, ଉଭୟ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମିତ୍ର। ଯଦି ଜାତକରେ ଶନି ସହିତ ମଙ୍ଗଳ, ଶନି ସହିତ ରାହୁ ଥିବେ, ତାହେଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ଖରାପ ହବ। ତେଣୁ ଏ ବିପଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ସତର୍କ ହବାନି। ଯେମିତି ଏ ଶୀତ ଆସିଗଲା, କ'ଣ ଆଜି କମ୍ବଳ କିଣିବା? ନାହିଁ, ଆମେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କମ୍ବଳ କିଣି ରଖିଛେ ନା। ଆଉ ଶୀତ ଆସିବ ବୋଲି ଆଉ ବର୍ଷା ଆସିବା ସମୟରେ ତମେ ଛତା କିଣୁ କି ଆଗରୁ କିଣିଥାଉ। ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚପଲ ଖଣ୍ଡେ ଥାଏ ନା, ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ଚପଲ କିଣୁ। ଯେମିତି ଆଗରୁ ସାବଧାନ ହେଉ ଏଇ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଚପଲ ପାଇଁ, ଜୋତା ପାଇଁ ବା ଛତା ପାଇଁ ବା କମ୍ବଳ ପାଇଁ, ସେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ସତର୍କ ହେବା ଯେ ଶନିଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁ। ଶନିଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହେଲେ କାଳୀ, ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବା, ଶୁଣିବେ। ମା ଅତି ଦୟାଳୁ ପରା। ଯେତେ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଅତି କରୁଣାଶୀଳା, ଦୟାଶୀଳା, ହାସ୍ୟ ଲାସ୍ୟମୟୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତୃସ୍ୱରୂପା ମା କାଳୀ ଭାରି ଦୟାଳୁ। ଖାଲି ଟିକେ ସେ ଖୋଜନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ସୁଖକୁ ଯେମିତି ଆଦରି ନିଏ, ସେମିତି ମୋ ପାଦ ପାଖରେ ମଥା ନତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତା କି ମୁଁ ତାକୁ କୋଟି କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଓಂ କାଂ କାଳିକା ଦେବାୟ ନମଃ। ଯଦି ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଠିକ୍ କହିବେ ଦେବ୍ୟೈ ନମଃ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଉଚ୍ଚାରଣ ଭୁଲ ହେଲେ ତ ଗଲା ଆଉ। ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁନି, ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଅତୀତରେ ଉପନିଷଦରେ ପଢ଼ିଛେ ମାତୃଦେବାୟ ନମଃ, ଅତିଥି ଦେବାୟ ନମଃ। ଅତିଥି କ'ଣ କହୁଛେ, ମାତ୍ରେ କ'ଣ କହୁଛେ, କାଳେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସେ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଆମ ସତର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ର ନିର୍ଭୁଲ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ମାତୃ ଦେବାୟ କହୁଛେ, ଅତିଥି ଦେବାୟ କହୁଛେ, ତେବେ କାହିଁ ନ କହିବା କାଳିକା ଦେବାୟ ନମଃ। ତେଣୁ ଓಂ କାଂ କାଳିକା ଦେବାୟ ନମଃ ଆମେ 21 ଥର ପଢ଼ିବା। ସବୁଦିନ ସଞ୍ଜବେଳଟେ ଗଲେ ଭଲ ହବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ରାତ୍ରି ନୁହଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଦିବସ ଓ ରଜନୀର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସେ ସମୟରେ ମା କାଳିକାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ଆଣ୍ଠେଇକିରି ଶୋଇକିରି ଭଲ ହବ। ଆଉ ସେଇଠି ବସି ଆମେ ଶନିଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା
ओम शनैश्वराय नमः ओम सं शनैश्वराय नमः से 21 थर। ता छड़ा आमे खोजिबा बाड़ी अँला गछ। अँला दी प्रकार, गोटे बण अँला गोटे बाड़ी अँला। बण अँलार फल बहुत बड़ बड़ एड़े एड़े, आउ बाड़ी अँला छोट छोट टिके हलदिया भलिया। सेई अँला गछ को धात्री कहती। यही कार्तिक मासरे सेई गछ को पूजा करती परा। सेई अँला गछर चेर आमे डेउंडे पुरेबा, हाथ में बांधिबा। जेहेतु कन्या राशि तेणु सबुज सूतारे हाथ में बांधिबा। सूतार रंग सबुज होइथिबो। हेले केमिति व्यवस्था करिबा? आम पाखे तो कौन ज्ञान लोक थिबे ना, तांको टिके पचारि बुझिबा जे शुभ दिन केबे। जो दिन से कहिबे शुभ दिन आज काली पहर दिन, सेई दिन एका आमे धुआ बा नुआ लगा पिंधि अँला गछ मूल को जाई ता मूल पानी देई फूल देई अरुआ चाउल टिके पकई प्रणाम करी कहवा, हे वृक्ष देवता दया कर, मु ग्रह शांति पाई तुम मूलरू चेरटीए नेबी। जो चेर पूर्व बा उत्तर बा ईशान्य कोण माने पूर्व उत्तर कोण को जाइथिबो, सेई चेररू खंडे काटी जत्नर सह पुणी ता मूल माटी देई पानी देई सजाड़ी देई प्रणाम करी आनिबा। डेउरियाटी आनिबा। जेहेतु कन्या राशि तेणु डेउरियाटी सुना हेले भल किंतु शास्त्र कहते अष्ट धातु डेउरिया। जदि पारिबे बणिया कहिबे से अष्ट धातु डेउरे गढ़ीदेवे है। जदि किछि नहीं पाइला ताले स्टील डेउरिया, स्टील डेउरियाटी आणवे। ता भितरे ये जो मूल को भला भाव धोइबे। आगे धोइबे गंगा पांडे, तापरे पंचामृत रे, तापरे भल पांडे। डेउरिया को सेमती भल भाव आगे धोइबे गंगा पांडे, तार पंचामृत रे, तार भल पांडे धोई सारा परे ता भितर तेल भर्ती करेंगे, मुह को बंद करेंगे, जो बोध करेंगे ताकू नहीं शिव मंदिर जीवे बा काली मंदिर जीवे। एठी जेहेतु इष्ट काली हेले काली मंदिर जीवे, से पूजक को अनुरोध करेंगे, से माँ काली को टिके छुआई देवे बा शिवलिंग को ऊपर थुआई देवे। थुई सारा परे से टिके महामृत्युंजय मंत्र पाठ करेंगे एवं आपण प्रणाम करेंगे। किन्तु सावधान थे, शिव मंदिर गले जो वृषभ अच्छा द्वारदशरे मुंडिया मारे, अंडकोश बाहर को बाहरी आउसी देवे, बाँ कान दुख जनइबे, तापर शिव को प्रणाम करेंगे, पूजक को दक्षिणा देवे, डेउरिया आणवे, घरे पहुँचे। घरे जे गुरुजन थे भाई भाउज बापा माँ जेजे जेजीमा कका काकी जी आपण को अंतर सहित प्रेम करुवे, आदर करुवे, स्नेह करुवे, आपण हृदय बोध हो हाथ में देवे, कहे टे बांधि दियो। पुरुष डाण हाथ में, स्त्री बाँ हाथ में बांधे। ये गला प्रतिकार, 3 प्रतिकार कहली। तेणु क्षय क्षति अपमान निंदा ये सब हम बोली आलोचना कली। आसतु देखा पंडित महाशय कौन लिखिं शुणीदबा, कौटी गाले भूल होगा कि कन्या राशिर अधिपति बुद्ध, शनि सह बुद्धंकर मित्रता अच्छी। यही दृष्टि शनि कन्या राशि प्रति कोहल मनोभाव पोषण करती। शनि जेणु मीन राशि को जीवे, तेणु कन्यार सप्तम शनि हेब। एणु अनिष्ट अपमान और क्षयक्षति होई पारे। तेबे क्यों कन्या राशि रे थिबा नक्षत्र एपरि हेब जहा जातकरे शनि एकादश दशम षष्ठ बा तृतीय रे नथिबे। पुणी जहा जातकरे शनि कुंभ तुला बा मकर नथिबे, थिबे अन्य राशि रे तथा लग्न रे द्वितीय रे चतुर्थ रे पंचम रे सप्तम रे अष्टम रे नवम रे
ବା ଦ୍ୱାଦଶରେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଚେର ଓ ସପ୍ତଧାତୁ ଡେଉଁରିଆ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଓ ପୁରୁଷ ଡାହାଣ ଓ ନାରୀ ବାମ ହସ୍ତରେ ସବୁଜ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। 12, 13, 14 ନକ୍ଷତ୍ର ତ୍ରୟ ଯଥାକ୍ରମେ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ହସ୍ତା ଓ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିର ସଦସ୍ୟ, ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ସପ୍ତମ ଶନିଙ୍କର କୁଫଳ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। 12 ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଓ ହସ୍ତା ଯଦି ହୃଦୟବାନ, ଦୟାଳୁ, ପରୋପକାରୀ, ତେବେ ଶନି ତାଙ୍କୁ ଦୟାକରି ତାଙ୍କର